भागवत जहा मनीष को भगवान सहित जोड़े सहयोग करिता साहाय्य करिता ताला भागवत। तेणु भागवत हेउची ये अपार समुद्रर सेतु अटे। ये जो माया जगत अच्छी ये अपार आको पार हेवा सहज नुहे, संभव नुहे। सहज कथा तो छाड़ू, संभव नुहे। ये माया जगत को पार हेवा ये संभव नुहे। मनीष एमती भी आम भितर भी बहुत जन थिबा एवं बहुत जन संकल्प भी करिथिबा जे मो यहाँ को त्याग करदेवी, यह करी ना एमती सेमती माने माया ठार दूर रहिबार बहुत संकल्प आम जीवन में करि किंतु गोटे संकल्प जदि परिपूर्ण हो जाए बहुत बड़ा कथा। कहीं ये संसार को, जो मायार संसार को पार हेवा ये सहज नहीं। एवं ये केवल भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवान सहित निविड़ भाव रे प्रेम युक्त हेले ही केवल सी ही आमको एठारू पार करि परिबे। ताहा होछि भागवत, माध्यम होछि भागवत। तेणु भागवत ये श्रवण करवा ये नित्य प्रतिदिन आवश्यक अटे। एमिति नहीं जे जो समुद्र सेतु थरे पड़गले आउ ताहार आवश्यक नहीं नहीं। प्रतिदिन प्रति समय हमको से सेतुर आवश्यक जिते थर आम जाऊ आसुआ। तेणु ये जो सेतु ये हूँ भागवत। मनुष्य को भगवान स्वरूप सहित जो प्रेम, से प्रेम भगवत ज्ञान प्रति आकर्षण करिଥାଏ, आकर्षण करिଥାଏ। खाली मुझे देखुली बहुत जन माने प्रचेषा रही जे श्लोक को ठीक रे कहवाई बहुत प्रचेषा आम करुचे। ये प्रति श्लोक भगवत गीतार प्रति श्लोक ये पवित्र अटे। ये भगवान स्वरूप अटे, भगवान स्वरूप अटे। यार प्रमाण आम नवम अध्यायर 22 नंबर श्लोक रे प्राप्त करिछे ना। वहाम्यम भगवान कहते कि मु मोर भक्त मानकर कर्म को बहन कर दे थाए। ये केमिति घरे तो खाइबा को नहीं। नहीं नहीं बोध भूल लिखिछन्ति। भगवत गीता रे काटी दिया गला एवं से क्षत भगवान पाखरे देखा गला। से क्षत से भगवान पाखरे देखा गला। तेणु भगवत गीतार प्रत्येक श्लोक इथिरे भगवान परिपूर्ण रही। भगवान परिपूर्ण रही श्लोक आम जो गायन करुचे ये भगवान सहित एकाग्रता एका भाव ये आमको जागृत कर देता है। से भाव को भी जागृत करवा जो भागवत जो विषय आम पाठ करुचे प्रचिता मान सहित
भगवान कथोपकथन भगवान उपस्थित होती प्रजा मान तपस्या खुशी हुई एवं प्रजा माने भगवान से कारुण्यता वर्णना करचंती। हे भगवान आपणकर जो स्वरूप ये मनुष्यर क्लेश दूर कर देता है। ये मनुष्यर क्लेश को दूर कर देता है। माने भगवान दर्शन मात्रे मनुष्यर कष्ट दूर हो जाए आम अनुभव करुवा आम अनुभव कर जदि पुरी श्रीमंदिर को केवे जीवार सुजोग नहीं थिबा तेबे अनुभव करिथिबा बहुत किछि कष्ट को नहीं जाइथिबा आज भगवान को मु यह कहिबी भगवान कहीं मते एमिति करिसंती आज मु भगवान को यह कहिबी भगवान कहीं मते यह दउ नाहंती भगवान कहीं मते मो कथा सुनु नाहंती मु की अपराध करिछि इत्यादि 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 किंतु जेतेबेले जगन्नाथंकर स्वरूप को दर्शन करिवार प्रयास करन्ते आपण माने देखिथिबे ये सब किछि आपणकर भूली जीव सब किछि भूली जीव आनंद रे ठेला पेला होई कहा को गाली करी तू मते कहीं के ठेलुचु से मते कहीं के ठेलुचु कहा को ठेली देबे मु केमिति पळेबी ए मनर चिंतार जाइथिबे जेतेबेले जगन्नाथंकर सहित दर्शन हे जीव भगवानंकर सेते सब किछि परिवर्तन हे जाए आको के अनुभव जति करिथिबे वास्तव रे देखि परिबे मनरे बहुत किछि थिबो कि सब किछि आखिर लोरे धोई जीव जगन्नाथंकर दर्शन रे तेणु भगवान स्वरूप दर्शन ही मनुष्यर कष्ट को दूर कर देता है केवल स्वरूप दर्शन यदि कहवा भगवान तो बहुत अलंकार इत्यादि माने परिधान करें मनुष्यर क्लेश दूर हो जाए ना आमे देखी केते नाच भी ड्रामा भी हुए केते माने किछ किछ हुए जहा कि जहा माने भगवान के परि रूप हुअन्ति हाँ किंतु से आकर्षण रहा नहीं जो भगवान पाखे कौन अच्छी भगवान को दर्शन मात्रे मनुष्यर अंतर्निहित कोह जागृत हो जाए से निज को तुच्छ भावे समर्पित हो जाए तेणु भगवान से स्वरूप होची सर्व क्लेश हरणकारी ताहा नुहे केवल सेतिकी नुहे जो माने अविद्या अस्मिता एवं द्वेष एथिरे भी पीड़ित थिबे अविद्या माने जहा विद्या नुहे जहा विद्या नुहे ताको विद्या बोले ग्रहण करथिबे भौतिकता को विद्या बोले ग्रहण करथिबे एवं अस्मिता गांभीर्यता स्थिरता जहा पाखरे नथिबो कहबा को गले माने अस्मिता माने चंचलता गांभीर्य नथिबा बा चंचल मन नथिबो एवं देश राग द्वेष रे जे परिपूर्ण से प्रकार
କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଇଏ ତେଣେ ସାଧୁଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର କରୁଣା ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ? ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ? ତ ପ୍ରଚେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କିଛି ରହିନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଏତାବତ୍ ହିଁ ବିଭୁ ବିଭାବ୍ୟଂ ଦିନେଷୁ ବତ୍ସଳୈଃ ଯଦनु ସ୍ମର୍ଯ୍ୟତେ କାଳେ ସ୍ୱବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଭଦ୍ର ରନ୍ଧନ। हे ଅମଙ୍ଗଳହାରୀ, हे ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦିନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୀନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ସମୟରେ ମଝିରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଆମକୁ ନିଜର ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିନେବେ, ତେବେ ଆହାଠାରୁ ବଢି ଆଉ ଅଧିକ କୃପା କଣ ଅଟେ? ଆମ ପରି ଦୀନ ଜନଙ୍କର ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୃପା ଅଟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅମଙ୍ଗଳହାରୀ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବୃହତ୍ କୃପା ଅଟେ। हे जगदीश्वर, जेनो प्रशांति भूतानां खिल्लोकानां अपि हताम अंतर्हितो अंतर्हृदये कस्मार्नो वेदनाशिषः। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି, ବସ୍ ସେତିକିରେ ହିଁ ଭକ୍ତର ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମନଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ
ପବନ ରହିତ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପର ଶିଖା ପରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ क्वचित क्षण क्वचित क्षण बेले बेले भगवानଙ୍କ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ସ୍ମରଣରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ବିଚଳିତ ମନ ଭିତରେ ଥରେ ସ୍ମରଣ ଆସିଯାଏ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷଣ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସତେ ଯେମିତି ଏ ଶରୀର କିଛି ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ପୁରା ହାଲକା ମନେ କରୁଥିବା, କାରଣ ଏ ମନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। କେତେ ଅଶ୍ରୁ ଭାବାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ମନେ ନଥାଏ। ନା ଦୁଃଖ, ନା ସୁଖ, ନା ମାଗିବା, ନା ଦବା, ନା ନବା, କିଛି ବି ମନେ ନଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ଠେଲିଦେଲା ତ ସବୁ ପଳେଇଯିବ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଠେଲିଦେଲୁ ମତେ ତୁ କାହିଁକି। ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ଏମିତି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଭାବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ଭଗବତ ଚିର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଠାରୁ ଅତି ବୃହତ୍ ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଆମକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆମର କର୍ମର ଭାବକୁ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛ, କଣ ଭଗବାନ କଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏତେ ଜଣଙ୍କ କଥା? ହଁ, 1,00,000-2,00,000 ଲୋକଙ୍କର କଥା ତ ଅଲଗା। ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କମ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବେ ତ କୋଟି 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 ବର୍ଷ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେମିତି ଜାଣିବେ? ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃହତ୍କୁ ଅତି ଦୂରରୁ ବି ଦେଖିପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମ ପରି ଜୀବର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ହେ ଜଗଦୀଶ୍ଵର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର, ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ରଖିଥାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଆମର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଏବଂ ବୃହତ୍ କଣିକା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବୃହତ୍ କଣିକା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସ୍ୱରୂପମନ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ, ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆମ ପରି ଦୀନ ଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭାବି ଭାବି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେଇଛି, ତାହା ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେଇଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ମାଗିବାର ବି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ବା ମାଗିବୁ? ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତଥାପି ବରଂ ବୃଣି ମହେଥାପି ନାଥ ତ୍ୱତ୍ପରତଃ ପରାତ୍ न ह्यन्तस्त्वद् विभूतिना सोनंत इति गीयसे। तथापि नाथ, हे नाथ, आमे आपनको गोटे बर ଯାଚନା କରୁଛୁ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଆଦି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ବା ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତି ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା
असंभव। आपणकर विभूति ये सीमाहीन अटे। तेणु आपण को अनंत परिव्यापक बोली कहा जाए। आपण तेणु होउचंती आपण अनंत सो अनंत इति गियसे। तेणु आपण होउचंती अनंत, जेहेतु आपण समस्त विभूति परिपूर्ण अटंती। हे भगवान, भ्रमर को जदि पारिजात पुष्प प्राप्त हो जाए, से कहीं अनाबना फूल को देखियो। हाँ, पारिजाते ज्ञसा लब्धे सारंगो न्यन्न सेवते तदंग्री मूलम आसाद्य साक्षात किंग किंग वृणिमहि। जेतेबेले भ्रमर को पारिजात वृक्ष ताहा पुणी लब्धे सारंग अन्य न सेवते। साधारण परिश्रम रे यदि पारिजात पुष्प मिल जाए, वृक्ष मिल जाए, से कहीं क्या वो अन्य वृक्ष को मधु संग्रह पाई जीव, आनंद नवा पाई जीव। तेणु हे भगवान, आमे दिन जन आपणकर सेवा भी परिपूर्ण करना हो एवं आपणकर चरणार विंद को दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त करिगलु। तेणु यहाँ परे आमे आउ कौन बा आमको आवश्यक ही पारे, आउ क्यों पद बा आमको आवश्यक ही पारे जे आमे आपन को मागिबु। आमे आपन को केवल एतिकी मागिबु कि जेते काल पर्यंत आमे ए मायार संसार रे मोहित ही रहिछु, कर्म अनुसार ए संसार दुख सुख को भोग करुथिबु। एवं कर्म अनुसार यदि हमको पुनर्जन्म आउ थरे प्राप्त हुए, तेबे आमको केवल भक्तंकर संगति प्रदान करिब। जावते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानां संगः स्यानो भवे भवे। हमको केवल भक्तर संगति ही प्रदान करिवे। हे मायाधर, हमें तो मनुष्य माया रे परिपूर्ण ही रहिछु। बेले बेले ठीक को भूल बोली मध्य चिंता करी नौछु, बेले बेले भूल को ठीक करी मायार संसार भितरे दुख शोकरे ग्रसित हेछु। ए ग्रसित कारणରୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଗତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। केवल आपणकर भक्तर संगति, जो माने केवल भगवानंकर कथा कहूथिबे, भगवानंकर ही चिंता करुथिबे, अन्य कौन से विषय से स्थान स्पर्श ही कर से स्थान माया ही स्पर्श कर आपण से स्थान देवे। हमको से प्रकार स्थान देथिबे। जावते माया सृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानां संगः स्यानो भवे भवे। तुलयाम
लवेनापि न स्वर्गं नापो नर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। वास्तवरे भगवत प्रेमीर संग प्राप्त करिवा जे ब्रह्म अनुभव करि पारिछि, भगवान को अनुभव करि पारिछि, जे परम ब्रह्म परमात्मा से परम ईश्वर श्री कृष्ण ही वासुदेव ही सब किछि बोली स्वीकार करि नेछि, वासुदेवं सर्वमिति जे स्वीकार करि नेछि, सही प्रकार महात्मांकर सहित संगति प्राप्त करिवा ये वास्तव रे अति सौभाग्यर कथा अटे। ये अति सौभाग्यर कथा अटे। यही प्रकार सत्संग, यही प्रकार संगति प्राप्त ये मनुष्य को मर्त्य ही मुख्य प्रदान करिथाए। एवं एपरि संगति मनुष्य को शरीर भावनार ऊर्ध्व को नहीं जाए। ए प्रकार संगति प्राप्त करिथिबा मनुष्य आउ ता पाखरे मनुष्यर भावना रही न थाए, शरीर भावना आउ ता पाखरे लेस मात्र प्राप्त हुए नहीं। जत्रेड्यन्ते कथा मृष्टा तृष्णायाः प्रशमो यतः निवैरं जत्र भूतेषु न द्वेग जत्र कश्चन। भगवत भक्त ये समाज रे सदा सर्वदा भगवान से मधुर चरित मधुर वाणी चर्चा करिता। भगवान भक्त या ही चर्चा करिता, या व्यतीत अन्य कौन सी चर्चा यदि भगवत भक्त करुची तेबे से शरीर प्रति आग्रह आ रही। तेणु केवल भगवान चर्चा एवं जहाँ श्रवण मात्रे मनुष्यर तृष्णा दूर हो जाता है, मनुष्यर तृष्णा दूर हो जाता है, मान जहाँ को आम कहते भोक शेष भूली जाए। किमती आमर पिला देखी थे बेले बेले जो परीक्षा पूरा पाखे आसीज पढ़ाई नथिबो पूरा भोक शेष भूली पाठ पढ़े कहीं आगे पास हेबार लक्ष्य एवं पास नहेले तार कष्टा आखि आगे नाची उठुव। तेणु से भोक शेष भूली जाता कि जो भगवान भगवत भक्त से माने भगवान लीला स्मरण भगवान का रूप दर्शन रे से माने जीवन सब किछि भूली जाता, निजक निजे भी भूली जाता। एवं जिते मनुष्य निजक निजे भूली जाता है, शरीर संज्ञान ता पाखे शून्य हो जाता है, सेतेबेले सी अन्य प्रति द्वेष बा निज भितरे उद्वेग या जागृत ही न थाए।
ଇଏ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ପରମ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଚରିତମାନ ସେଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ହେଇ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମତତ୍ଵର ଦର୍ଶନ କରିବା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଇ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ସଂଗତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍याସ संगति मनुष्य को दैवी गुण संपन्न करिଥାଏ। मनुष्य को दैवी गुण संपन्न करिଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦେବତାଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦା ସର୍ବଦା दैवी गुण संपन्न करिଥାଏ। ଯତ୍ର ନାରାୟଣଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ ନ୍ୟାସିନାଂ ଗତି ହି ସଂସ୍ତୁୟତେ ସତ୍କଥାସୁ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀ ପୁନଃ ପୁନଃ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚରିତମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୁଣମାନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ये मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर रे अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। तेषां विचरतां पभ्यां तीर्थानां पावनेस्या भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। हे भगवान, वास्तव रे ब्रह्मानुभूति साधु संत ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ତାହା ନାହିଁ। ନିଜର ଗ୍ରାମର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠା ଏଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ମାନେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ 1700 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ବି ମିଳିଲା, କିଏ ଚୂଡ଼ା ଦେଲା, କିଏ ନଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ହଉଛି
माने बहुत बड़ा गुण ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ, ତେବେ ବି ମତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁ କିଛି ଏମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ଦବା ନବା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଆଉ କିଛି ରହିନଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରହିନଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧୁ ସେମାନେ ପଦବ୍ରଜରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ସଖା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସଂଗତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରଗୀତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲୁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ଭକ୍ତର ସଂଗତି ଉପଦେଶ भगवत प्राप्ति कला वयं तो साक्षात भगवान भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षण संगमेन सुदुश्चिकित्स्य भवस्य मृत्यो विषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म। हे भगवान, आपणकर सखा आशुतोष महादेवंकर क्षणमात्र समागम रे आमे आपणकर दर्शन लाभ करिवार सौभाग्य प्राप्त कलु। आपण हेउचंती हे जन्म मृत्यु रूपी रोगर प्रकृत वैद्य। आपण हेउचंती प्रकृत रे ये जो जन्म मृत्यु परि व्याधि, ए व्याधि रो आपण ही मुक्त करि परिबे। तेणु आमे आपणकर आश्रय नेछु, तेणु आमे आपणकर आश्रय नेछु। हे प्रभु, आमे हमर साधारण ज्ञान रे जहा किछि आपणक विषय रे जानिछु, आमे साधारण ज्ञान रे आपणक विषय रे जहा किछि जानिछु, जे निरंतर भाव रे गुरु ब्राह्मण एवं बुद्ध मानको सेवा करिवा, निजर दोष त्रुटि को त्याग करिवा, एवं सत्पुरुष सुहृद मानको बंधु वर्ग मानको एमानको स्नेह करिवा, अन्न जल इत्यादि को नियंत्रण करिया,
ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଜଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେଇଯାଉ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବା ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯାଚନା ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯାଚନା ଅଟେ। ଜହ୍ନ ଶୋଧିतं ଗୁରବଃ ପ୍ରସାଦିତା ବିପ୍ରାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧାଶ୍ଚ ସଦାනුବୃତ୍ତ୍ୟା ଆର୍ଯ୍ୟଃ ନତାଃ ସୁହୃଦೋ ଭାତରଶ୍ଚ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ଅନସୂୟ ଏବ। ଆମେ ଯାହା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ନିଜର ସୁହୃଦ ଭାତୃଗଣ ପ୍ରାଣୀଗଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱେଷ ନ କରି ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ତପସ୍ୟା କରିଛୁ, ସନ୍ନ ସୁତତ୍ୱଂ ତପ ଏତଦୀଶ ନିରନ୍ଧସାଂ କାଳ ମଦଭ୍ରମପ୍ସୁ ସର୍ବଂ ତତ୍ ଏତତ୍ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୃଣୀମହେ ତେ ପରିତୋଷଣାୟ। ବୃଣୀମହେ ତେ ପରିତୋଷଣାୟ। ଏ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଆମର ନିଷ୍ଫଳ ନ ଯାଉ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ।